علیکم و رحمت الله. شب بخیر دوستان عزیز. باری ما رسید. این خطای باری وزمی زده بودیم. الحمدلله بار رسید. باری خوب از شما را نشون میدیم. آزمیه اما аппаратурش установить کرده بود. این по два батарея будет у них? Да. За каждому, да? Да. А вот это что-то в коробке. Зарядки. Зарядки? Да, зарядки тоже быстрые, короче. Умные, короче, не горит, не возгорает. Иншаллах. Фурай калон умад. Салам алейкум. Откуда грузили? Не знаю, вот где-то эти посылки. Салам алейкум, бачо. Идёшь? خیلی براتون اینا چی گفته بودم. الحمدلله بچه‌ای که دستافکا کار میکنه بار مرسید ولیکوی الکترومبیلش میگن خلاصه همه رو الحمدلله رسیدن. بچه‌ها از نوار میکنیم پگاه میگیم که چوکنی بیام بخرم کدمش ارنده میگیره کدمش پدویکو میگیره. علیکم سلام برادران قندم چه خیلی پیش حجامم دارم. باری ما اومد رسید شکر پروردگار. خوب است همت اینجا فقط دعاگو باشه الله همه ما را هدایت کنه. الله همه ما را هدایت کنه. الله همه ما را هدایت کنه. من ترس بعضی برادرها را همین روز بعد نوارم دیدم. ترس بعضی برادرها را میگن در کار باری ما خلل میرسونه. ای کجا شد ابوبکر صدیق عمر شیر مردم که در راه جان دادن که بودن جمعه کار کرده. بله کار کرده برادر عزیز کار کرده هر روز. کجا شد اکه حسن؟ کجا اکه حسن؟ الله همه ما را هدایت کنه. هی الله خوب است همت اینجا بچه‌ها بار الحمدلله وزمین اومد. سلام علیکم ورحمت الله. چی گپ که بابا جون الحمدلله بار اومد. باری ولسیپید ها یگان کار است. باری دو کاری خون اکی حسن ما دایی جامعه اینجا تر نگاه داریم. ها کاری هست کاری جنخون هست کاری هست میخونه جامعه میکنیم برادرها. اکی باری اومد دو مایو مون چی اکی بابا جون ما دو مایو مونی بچه هم ده نفهمیدم بخشش نفهمیدم خشون هستی بیا اینجا دایی جای فنرک تا بیاری که تاریکه بچه های نمی کدمیت که ولسیپید دستافکا کار میکنی ولسیپید رو نمیدونستی اگیجا ارینده بگیری با گارانتیش نبارادارم ارینده پدویکو наличие продажа بعد батареян оригинал ай خیلی خطور. давай اینا بچه ها عزیز اسایی جلو چی خوب چند штук شد آوردم؟ 5 تا آوردم. آبش چند تا؟ آبش 300 تا. کوک فنرک تا آوردی؟ بیرونش بیرون است. بیرون نه. Una am ya kam kapaş. ها؟ این اینجا ایستید اینجا ایستید شما. انا اینجا ایستید. انا خیلی بقى. ام تلفن منم بقى وكا. روش ما اوس گار نگنات. انا اینجا بقاپش ما. ها. این باتریاش بگیرن نگیرن. اینا باتریاش. باتریاش بیان. وزی شکر شینو این ویدیو هایی پگاه میاد ویدیو میکنیم یعنی که مردم برای هم میتونیم ارنده شو بتیم هم میتونیم پدوی کوب شو بتیم هم میتونیم نلوش شو بتیم. نو که تمام این هست امکانه منم میگم تلفنم نمره هم ولی کام نمره ها کامش بود تاریخ
Hangi boşun tu? Бо ключ дорам, ҳар қадмаш қитиш. Ну, достаточно аз ин. Bas. бачаҳо кадмед велосипед хариби иншалло. Ма адресаш пага навора мекунем мепартоем. Кадмед ки доставка кор мекунем. Гирунш кардем микрофон. Рафтеса. Хуб. Ма даиҷа баи профессионал запис кардем бачаҳо эфи. Чанга тамоша дора? Загиджую. Yani aç to çaşka sözlerce. Agane ki akay Akar parç pişer bir. standart utar besen ki opsiyon utansın ha. Ne yapıyorsun da? Ay. Bunun ki avunu sıfırına kal. Bunu ne takras ne sıfır da ki standart bana falan böyle. шувай оғоз рафтаиста мотор внимание марш Kendin gaz yakım da şap tol tek bardor. Tavre göster, tavre. Da koyuz fonda koyuz. Aa kısas. Şey. Sozu. Aa meşe. Ben tavre yapıyorum. Ben sana tavre yapıyorum. Ja, da можно включить, да, спасибо. Брижёв штандарт. Mat ayıyorum. Вот без света и гермия гинка. Включил круг. Акай эфир. Ne şidim? О, всё. Tamam? Готов? Машина есть, братан? Я. Машина есть? Не слушай его. Не слушай его. سیاست велосипед یعنی که برای دستافکایی چی هستن بچه‌ای که اکثر کوریر کار میکنن برای استراحت بکنن در چوب سوری میکنن تدویق داریم آرنده داریم و نالی چی میفروشیم فقط خواهش میکنم بعدتر درستر شد شو سیونکا کنیم و پگاه روزانه هم سیونکا میکنیم برای حالت پروردن شما سیونکا کنیم پگاه نرخ نوشا میگیم که آرندش چند قدر است تدویق چند قدر است و نالی چند قدر است نیست یعنی که همش نو است هر یک قدمش برادران دو تا برتری قطعی است یا تا در پیش میمونه در چه میمونه من تنم فهم روشن ویلسپیدا میدونم که اشکا میکنن میچسبونن میبرن باز این تازی بار کردن فروردن در اوجا موندن انشالله سیونکا میکنیم دلشی پگاه روزانه سیونکای ماشینی و هایکنی سوارکنی شده شویه فقط داریم وقتی قمارمان اگر الله نگهبان تو برای تو بوشه بمونی تو Evet, bir yanımın instruktor dedi ki yapamadım doğrusu. چه؟ Yine ya. باید پگاه نمیشه Ne iyi ya mireli prova da. Ya. در سیونکا پگاه میشه Ne? Ne завтра не будет. Да. Иди, короче, объясняй, что как про велосипед. Ну скажи, Не, он сейчас тебе не, может снимет его. Да, его надо снимать, да. просто надо Да, сказать, да, какие инструкции будет, как Ян, это кепку нормально. отключаете. Все не переживай, там ты можешь сказать то, что ты говорил до этого последнего? Я говорю, чтобы мы привезли велосипед под вилку, аренда и наличие продаем. И постоянно ничего не говорить, потому что попозже скажем. Мы еще не ответили. Потом, Цены мы да. сами Вы скажем. только скажите, сколько, например, 2 батареи хватает целый день, вот все эти абоненты. Какое преимущество и все остальное. Да, вот все это вот говорите, все. Ну, минуточку. Сколько хочешь 2 часа поговорить. Говори, сколько хочешь. Да, потом мы режем. Выставите один билет, я могу прям полностью. Ну да, Вот, да, вот сейчас, говори. например, стойте возле этого велика и говорите, ребята, все. На, это Максимально город. С собой не привезли это другое. Все. Вот начнете снимать что я видел. Дай телефон. Сейчас, подожди минуточку. Жираф. Сейчас я вам покажу. Я статью покажу. О, бачо. Бахш бародор азиз. Велик вардем. Велико айхади тарафи хитой оригинал барои одамой чӣ меган? Сейчас микрофон тебе даст, хорошо? И оригинал бародаро. Нави пачка. Ҳам подвикуп, ҳам чӣ меган? Аренда ва наличи. ҳолати фуровардан ша сиёмка кардем. Хуб, ака камерата тоза кун. Хуб, бози тозаш мекунам. Мне надо продать? Нет, вам надо рассказать. Просто рассказать. Рассказать. Потом Продавать ты будешь. я не буду там.
другой человек пройдет. Сейчас просто инструкция, я же лучше вас не понимаю, за это лучше вы говорите. А что на камерой профессионал съемка карести? Пога, иншаллах, рухтан бачое ки дастафта кор мекне, бадили фар биye иншаллах бигири. Ина hecama emel mi biya, amca megirish meri. خوب هسته اگه کوریر کار میکردگی بچه هایی که حواسکی ولیسیبیت سواره یان اکا خیره اوه چوک نمیتوی اک هیچ خیلی نمیتوم باز بیس اگه نه سیوم کچیم بیویا اینه خشو تو شاوه اوخی شاو نمیتوی پیش بیا می توم خوب چانسوم باشن نرخوش پگا پگا میفهمیم همون خیلی خیره کی سلام علیکم اکه باوجان یا تقریبا 2 سال پیش پدرتون هجی عمره اومده بودن خدی شما در ایروپور رسم گرفته بودین الله خیرت برادر نرخش گپ زنین اکه بابا جون جای نماز ندادی آخ بیا جای نماز برا در توالتی چی نه بیرونش که بمونست هر چه وردی دیگه حالت سیام کرده نشان تو میتین Ничего там уже есть. اینا برادر میکروفون رو زدن یه جوره رسم گاه میدن خوب давай все Включаем, показываем тоже. Или включаем, показываем. да показывайте говорите да да готовьте Просто включу. да акай божун اعتقاد پاری چیکار کنیم آخه اعتقاد پاری با ان شاء الله با میگردم میاد چهار کدام آخه کسی را دشمن نمی‌کنم کدام چیزی به حرمتی چی کدام من همین جورای رسم اونجا آوردیم استورا اکا سوس شید بهترین دوینیش نفهمید اکا یا ماشین رکلام کردن در کار بیا این مترو لوبلینو پگا بیارش ان شاء الله رکلامش میکنیم بچهای اینم خیلی سوار بیایی بچه‌ای که نمی خیلی سواری میکنه نه نمر پام خطی سلام علیکم السلام و رحمت الله و برکاته خیلی فهمیم یه صد آدم در افیر همگی 5 لایک خیلی لایک نمونن چیکار کنیم زورش کنیم بس کردم دیگه زورا کنه نباشه از اینجا 300 آدم در روی اکران بزنن دو بار یک خیلی آدم بگیره انا بعد گپ خبره بی اینا بچه ها عزیز این ماشینی رقمش کس 300 در فروش های 5 میلیون все готов? давай не Надо сказать, что как зовут. да я сейчас спрошу на русском и вы говорите меня зовут Андрей или Тёма вот например да и вот такой все готов? здравствуйте еще раз как зовут? Ян. Ян, посмотрите. Пожалуйста, расскажите про вот эти велосипед в сторону камеры, что за велосипед, какой сила, какой объем, сколько хватает их батарея, сколько батарей можно подключать там и все. Говори. Это велосипед Toyota Monster, 30 ампер, идет штатная батарейка. Батарея железофосфатная, она не боится холода зимой, она проезжает столько же, сколько и летом. Средний пробег у нее 70 км в час. На одном заряде зарядка. С помощью штатного зарядника 5 амперного будет время зарядки около 6 часов. Также эта батарейка полностью безопасная, она не горит. В нем можно воткнуть прям отвертку, и она не загорится. Касательно батареи это все. Касательно велосипеда. На велосипеде установлена подвеска спереди, мотоциклетная, установлена подвеска сзади.
البته در بلوش سو میمونم کار میام در این شوی والاسیز برآورده است نمیمونم مزه نیست. Включаем фару, яркая фара, можем включить поворотники. Точно то же самое будет и сзади нашего велосипеда. Также здесь быстрый доступ без ключа. Есть специальная карточка, которую мы прикладываем к монитору велосипеда, и он включается. Включили. Одна карточка, не нужны ключи, ни сигнализации, ни в ручке газа нет никаких ключей. Также этот велосипед можно включить дистанционно через приложение. Что касательно, здесь еще есть гдов, есть 3 скорости, режимы там 10, 15, 25 и так далее по ограничению. Задняя часть велосипеда сама, здесь стоят двойные амортизаторы. Вот, они очень мягкие, хорошие. Полностью вся тормозная система, она гидравлическая. И здесь используются колодки с керамикой. Также здесь идет подсветка заднего регистрационного номера. И вот так вот выглядят поворотники сзади. А сколько килограмм здесь они поднимают? Вес самого райдера где-то около 120, это предел. Вес груза это 60 килограмм на багажник. То есть вместе 180 килограмм этот велосипед может спокойно тащить в горку. При ограничении 25 у велосипеда есть запас по мощности, поэтому неважно, едете вы в горку или с горки, мощность всегда будет максимальной. И он будет ограничивать вас, если вы едете в горку 25, и когда с горки тоже 20. Спасибо большое, бародари азиз. Иншаллоh бо пага рӯзона камтарига ман видео мекунам ва мепартом кадимет харидор боше. Нарх боше иншаллоh дар навори рӯзона мегум. Дар рақами рӯи экран занг бизанед. Аз ҳамин ҳиҷомаи мо, яъне кем пеш ҳиҷомаи мо ҳаминҷа ҳамин чиётҳо мегирад велосипед. Боз ҳам такрор мекунам. Чи аст? Подвикуп, аренда ва наличи. Иншаллоh наличи беҳтар аст. Хай бачаҳое ки имконият надоранд метавонанд аренда бигиранд. Аммо иншаллоh арендаҳошо вақти споридани ҳамин велосипедҳо ба шарту шароити худ мешаванд. Яъне ки ҳам договори дастакӣ мешавад, ҳам бо ба тарзи блогерӣ сёмка мекунам, навороту ҳаҷо мекунам. Шукр кардам. Аллоҳ нигарбон ту. Спасибо вам, дорогой. Благодарю. Хуб, борш мекунем, тамом. Хомӯш кун. Идите. Так, микрофон. Микрофон. Мы тоже не знали. Все нормально. Примерно бародаро якташ 100 чанд ҳазор аст. 100 чанд ҳазор аниқша намедунам. Аммо 100 чанд ҳазор ва арендашам дурустар пага ҳамаша аниқ мегум. Баро ки нав ай хитой вардан шу, нада камас провода истен шу, 300 дона 5 тавзи вардан айҷа бироран шу. Баъд иншаллоh пага чикор мекунем. Фақат интизор шуба. Хуб. Наличиш. Чи браво бачара тёрка оз мерем видеоро мекунем, ҷавоб нест академ. Мен так надо хилш мешавад. Хуб. Ҳо, савол ҷавоб метавонам. Ҷо мефаҳмам валберси баи чӣ гапа. Ака божон навистагӣ маро бихун. Бахшиш Раҳимҷон успед накардам дар ҳолати гапзанӣ урус ман перебиват накардам. Ина бачаҳо. Иқа қимат. Ё охи калонан, ё хушруван. У арзунако 40 сума 50 сума нестан бародаро. Ё диттам хеле батарея калон доранд, дитта батарея мехӯранд. 120 чанд килограмм мебардоранд. Грузова ай тараф пеш дора, дитта амортизатор доранд ё. Нархи наличи 100 чанд ҳазор. Ҳар кадомаш номер қатъӣ мегӯям бачаҳо, номер. Не обязательно. Он так, вы наверх хотите? Да. Так тяжело лучше вытащить. Ина бачаҳои велосипедои бақуввати калона. Ина и рулш поён мешава, бланд мешава ҳамчунин, и сидекаш ҳам ҳамчунин. Ина чанд тора ки чай.
اینا ولسیپید برای سواری برای دستافکا برای بچهای کوریه کار میکردگی دستافکا است یعنی که پدوی کوب داده میتونیم аренда дода метунем ва наличи 300 штук мадагия беҳад мошиниян дута батарӣ доранд ду амортизаторӣ доранд хеле философи бисёра нисбати бачаҳое ки ҷа мефурӯшанд ҷумрато оз бародари аз он звука мезанам чиёна мехонӣ успед накардем айсар навиштем музаффар навис айсар аз куҷо гирифтем дар кор метро люблино ҳами ҳиҷомаи ман биёе иншалло ҳамҷа мегирем пага ман наворша мепартом бачаҳое ки дастафка арендара метем дастафка метем худи спокойно бародаро бор карем иншалло пага ҳами ҷо ҳиҷомаи бовуҷон 88 медунӣ ин пеши че гаснисаи ҳаёт ҳамҷа меи акаҷон як зану шавҳар дигар шавҳар омадиян кидатшон кардиян иҷа омадиян патен пад москва супоридиян не ки ҷои хову ҷои кор тодаран ёрдамшон намекунӣ акаҷон ёрдам мекунам бугӯшо пага ба ҳами ҳиҷомаи мана биён иншалло коршо меёвем бародар ба ҳами ҳиҷомаи мана биён видеои чемпиона пурсидестам кира акай музаффар видеои чемпиона мепара мо нави наомадем ки акай музаффар видеои чемпиона мепартем ина ба сари ҳами великора рафта будем ина навам великора овардем баро чӣ не не пага мегирем шо рӯзона охир пага оли сёмкаш пага мефурорем шакам як тараф рӯз пага наем нестай да бало бизанем мегӯ да ҳамиҷа шумне пагао ака ҳасан ки ман мефурӯмшам биҷа беташвиш нархш велик чанд самай 100 чанд ҳазор наличи мешава аренда парендаш пага муайян шукне бародаро пирол навиштагӣ ку ҳамҷа бироварда истодем чу 300 та омадаги бачо количество камай ба ҳам хотир биё чӣ кокунӣ дирӣ хуб дар сари кала ай аллоҳ мардонагита хоҳ куне баъд нахотида душманам бедаде дорӣ надорем тари ман худам ватан мерам нашава ме ки акай музаффар мешава иншалло ҳами адрӯзада кори шуморо мебинем барои ки ҳамун як бачак буд чӣ ном дора масъалаи номушҷонам ҳуҷҷатош соз нашидан масъалаи ҳамун ҷоша овзада аппаратур сӯхта ҳисор медия мегуфтан хуб велосипед бачаҳоам тия замон бестем дӯстои худо аллоҳ баракатон тия ҳозир як инам хеле курьер кор мекунӣ бачаҳо ина бачаҳо курьер кор кардашуда ина ҳам хеле миди курьер кор мекунам мошинхар омад бародаро мошинам фурӯхта истодем любой бизнес парваём любой бизнес кор мекунем самиклану луқма ҳалол велосипед чампул 100 чанд ҳазорай барои чӣ қимате бародаро азиз ки и дута амортизатор дорад дута батареи калон дорад ки батареи 30,000 40,000 меистанд ба худаш 100 чанд килоҳа одам мебардорад беҳад бақувватанд 300 дона омадай 300 дона пага иншалло мо чӣ коршо мекунем ӯзи видео карем пага реклама мекунем мепартом ҳар кадомет ки велосипед харӣ метунӣ иншалло бигирем ман дар инстаграм ва дар ютуб мепартом хуб бародаро инстаграм бобоҷон 1988 медунӣ провокатив хай мекунӣ ман намедонам ки ами эй велосипедро ба права ҳай мекунам беправа ҳайш мекунам точно оре ман намедонам да он мошинхар ки буд ки да иҷо шумо медонед ман намедонам ман дута ҳамин рӯз занг задан ки мошино гуфтам я 600,000 та 800,000 тария гуфтам биёе аммо намедонам ки ман аз худи ягъноб салом бобоҷон алейкум салом бародари қан
یغناب ممرم یغناب گلی ریحانه. خوب خوب الله نگهبان تو باشه برادرو. ان شاء الله پگاه صحبت میکنیم. ما مهمون داریم، مهمون ما جا گفتیم شبای ناز بخشی کی به حضرت کردایش رحمت کی قدر خرید اومده. همه تا با خاطر الله دوست می‌دارم. مردم سربندم خیتیروتم پیتیروتم برادرای قند نبودم همشون. پگاه زنگ زدم گفتی دیگر ها چی رفته بودم مکه. همون یک مسجد در گرفته بود، همون مسجد رفته بودیم مکه مظفر. айдем ҳама бида ҳама сёмка карем омадем ба худо навина дар онҷа корум 2 минути содум ки бо ина велосипедор ҳастам велосипедора гирифтам.